Korporok sal bu sini haste khapang sini Montri Okra Yaksu taklai bahinu tabukni bejumu phai bhajak phaine narwai raknu chungjan boron diar sokno koine lamsana daga hamne hai salano sini korporok to haste khapang ko dhui nai tini sal tharu lam soklai ko mantu phaine joto raja kita kudu khapang mari jik boron benang Tei bocor lam soklai tiri pandani narwai khachu haste ni all te ari kupete ti monti boron benang ucap Narendra Chandra Devarma sarga Au sungsi narwai nu lam sori tongo thapra yawo ya pokrobi tongo ne Pandaru buskang te lo nai toki kalangi thanani ba Au hambai jeleke sini sukan sini di pada jese to hai ang pokok mejo to no sing ini sini jang abuni sekang jeng sob somene kok tipra abtu hini no salai এবং কক বরক আ সময়ে যে অল ইন্ডিয়া রেডিও আকাশবাণীনি যে প্রোগ্রাম দংমানি আরো जों सब সময় खोनाबो বাংলা বাই যে পুরোচিনি কক বরকনি প্রোগ্রাম শুরু নানি সেকাং সাজা বজে এখন শুরু হচ্ছে ত্রিপুরি প্রোগ্রাম এবং আরো আপনি সাক্ষী রূপে তিনি নিয়র্ম যে বিশেষ অতিথি রূপে যে তংফাইনাই চিনি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী এন সি দেববর্মা অল ইন্ডিয়া রেডিওনি ডিপার্টমেন্টল তঙ্গুই রিটায়ারমেন্ট থাকাবো কামকাইনো সাইমান 1979 জনাতেই কক বরকনি প্রোগ্রাম সবসময় ত্রিপুরি প্রোগ্রাম মানে কক ত্রিপুরানি প্রোগ্রাম বা ত্রিপুরা ককনি প্রোগ্রাম আপনি হিনিনো আপনার চিনি যাক হাইকে তামুক বাহাইকে মক কক বরক বুই ফাইকে আবরণবো जों চাইতক থাই এবং যারা চিনি সৈনায় হকানাই বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলেকচুয়ালস বরকাবো ওয়াল সুপ্লাই থাই বাহাইক্লাই একটা জাতনি বুমুং তাই বিনি কক বরক বা কক সামানি মানি কক আবো এক মুই থাংতাই তা মহিমালে ওয়ানজিনি হয়তো जों সাইবানো
যে বাংলা, বাঙালি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল যেইভাবে বিনি bumu zat ini bumu abte heno bini kok ni bumu abte heno cini sing tipra ini sini zak kadin kai tipra sa ini sini kadin kai sini kok ni bumu kok tipra unani namu abte haiwan su ungani tai angga sak sagla ini study taklai bai hinga kai tatalis bisi kakha kok borokno Tripura রাজ্যনি সরকারি ভাষা শিক্ষার্থী ফমবো রাজ্য বেরামি বাই ট্রাইবাল রিসার্চ ডাইরেক্টরেট বাই রোজিমা খাইয়ে অরতিনি শিক্ষিরগ্রহ বরম গুলাই ইয়াফাদানি পান্ডা ও পান্ডানি যতনস্লাই অকরা নারওয়াই মানজাম ফাইকা অরো তিনি ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার তাই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টনি মানগোনাं সেক্রেটারি ইজত তনুশ্রী দেববর্মা IAS যত অকরা চাকরা মান্যগণ্য রক স্কুল কলেজ ফাইনাই যত फोरोंनाय रक मिडिया नि ताको बुकु रक दिनै कुकुनो खा तंथमनि सार बिसि बुरुम बुरुम অবরোধ সার পরে নেও তিনি একদিকে যেমন তংথমনি সাল অন্যদিক দিয়ে এলাকায় তিনি ক বড় ইয়াবলি সেমানি তাই বছর সেই মাংখা সেমানি সিলাই 2020 ni 19 Januari সিলাই 2021 ni 19 Januari ফাইই এই বিশেষও তিনি বছর যারা আগখা আপনি একটা ইভ্যালুয়েশন বা আপনি অ্যাসেসমেন্ট আপনার আমজম নাইনানি বসা কবর সরকারিভাবে শিকারি খাইতে পারি 43 বছর ঠিক ন তো থাকিব তিনি মনগণ MLA সাধারণ চেষ্টা খাচ্ছে কবর তো সাই মাহিয়া দিন নেছিবি সাই মাহিয়া সার নেছিবি সেই দামে দামে পানিছে সব oral literature oral literature Adi hal bisi basi so busu bufa busa busu bora rati ahete juger por jug bukhuni yakri ko khayoi mane সংলগ্ন খাইই yakrai খাইই মানে সমৃদ্ধভাবে কবর মুচক কিন্তু একটা সমৃদ্ধ ভাষা মৌখিক ভাষা কিছু কাহাঙ্কন তো আবো কোন জায়গাও আওয়াই খাইতে যাই তিন জায়গায় যাই আবো বসাই মাই কখনো হাইল বলং কত কত তাও ফাল্গুন মাস খাইয়ানো বুবার মতম মতম বারো বলং শিব মতম যত বলং মতম কিন্তু বলং মতমানি দিল্লি বড় সাইবেয়া মুম্বাই বড় সাইবেয়া এবার আগরতলা বড় সাইবেয়া ভাই মতম বসু মতম কিন্তু আপনার রিটেন ফর্ম রেকর্ডেড ফর্ম সাইন্টিফিক ফর্ম যখন আপনার চৌই মানো আপনার সারা ভারতবর্ষ গ্লোবাল কমিউনিটি আপনার কবল রিটেন ফর্ম ফ্যামিলি বসে ভালো খবর একটা শতাব্দী 100 বছর সে কম বেশি প্লাস মাইনাস 19 শতাব্দীর শেষ দশক প্রথম রিটেন ফর্ম তারপরে 20 শতাব্দীর প্রথম অবস্থাও দৌলন আহমেদ
여러분 타고서 이제 감 자랄까 이제 너무 걸릴까 나보고 하고 아스তে 아스তে 그래야고 또 বলিত 40টি দশক 19 শতাব্দী 60টি দশক 70টি দশক 80টি দশক 100 বছরও তিনি সমৃদ্ধ 이제 법 영원히 하고 거꾸로 가져도 많고 কিন্তু 전대하고는 똑같아 তিনি আপনি 때부터는 똑같아 때고 তিনি 리트레서 리트레서 폼 리트레서 때고 무슨 만난 똑같아 어로 때부 똑같아 제 거꾸로 제일 어른을 리트레서 컵성이죠 저기 이때 리트레서 민다고 와서 손을 동작하고 아우 뭐 땀나 그냥 그렇게 이제 오늘 리트레서는 때고 트랜스포머 그냥 অভিযোগ নরক TRI এবার ট্রাইবেল রিসার্চ গ্রুপখौ নরক চন্দ্রন কয় বরং গোনাंनि बिजाबफोरखौ नरक परिहैनाय नरकनि लांगानि थांसुगौ नरकनि थांगै दावमानि लामाव कक बरकनि हाफारो कक बरकनि थिनांगौ कक बरकनि वानसुखौ नरक बेलेखौनो सामगौ बिजय देवबर्मा bo ajaika 12 January 1962 bini kami Moharani Kamalpur Dholai district ni 1 January salmario nke ang boboknai sini borong menang sindre darin joy tripura nini Dholai district ni borokni sakato dong ram jibasai kaisa borokla meme to kaisa tai ridrak kaisa tabuk ni bechubu mo hukumunori je borok samang tangnai borok nono osaka yakar jaba তারলেনি অফিসিও হুকুমু রিসার্চার মেবা কুমার জমা দিয়া সার্ট কয়নাই মহেন্দ্র দেববর্মা হুকুমু সকাত মাননাই তাকলেনি বরং গুনা রিসার্চরা করে সত্যরঞ্জন দেববর্মানি সকাত ইয়াফাগারি বাকি আং থানা পড়ু কেবতা কাতি जेफोर फोरबो और रिसार्चु गोथां मलब्रुब्रु निबाङै गोथां रिसार्चु और रिसार्चुनि सिरिमारिते और रिसार्चुनि महेंद्र देवबर्मा मुखुबु सकात माननाय बरं गोनां मोजां सत्यरंजन देवबर्मा बिग्रा बसा साजों बिग्रा रत्न तुयि गोबां नंखारजाक बिनि बिजाब नरक बिनि बिजाबखौ फरायनायनि मोजां खामानि नरक कालेक्ट खालामो फरायनो माननाय जादुनि रिजार्व सका ताकलायनि अबिसिबो बरं गोनां केशव मानिक देवबर्मा बरं गोनां याफार जाखा राम तै रिद्राक सिनि तिब्रा शारकनि सिरिसितिनि सिरिमु रिद्राक याफार और बेले हमबाय apa ya ya bakal itu hamba tam keren saka dangu tami manu sirami goman nurut nai nari dibini sirimu je tamna ni mucunai sirami goman nai te je dangu sinamra mucunai bini kani sirami mana madam yang kisah nak habis. Bila ini tahu itu orang sakit takut bukan semua kaya. Lalu dia bakal percaya kamu itu.
थुंगी मानी वो गोल्ड मेडल मांजा नरम सोशल मीडिया रो बेलेखनो कहम के बिनी कॉकमा साइबान खना बरगना अमित मुरारी बुमु अश्विनी कुमार मुराशी बुमानी बुमु सुवर्ण कन्या मुराशी Ready? सागर देवबर्मा मानखा माध्यमिक एग्जामिनेशन कॉकरगो 92 साल का मानखा 98 खरगसा परिनाय ते खरगसा परिनाय जुगनो बिसिगुरु कॉकरग सागर तबे बेचबो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 जर्नलिस्टलाई कॉकरग सब्जेक्ट वो मार्क्स गोबां मानखा खरगसा मानखा मोखा प्रीति देवबर्मा बरनो गांसारि गाना गेलेगो तामफायनानि बागै खाबाय कबो विशाल देवबर्मा उषा रंजन देवबर्मा सुदर्शन देवबर्मा मेमोरियल हायर सेकेंडरी नकनी वो कालीमोहन पाड़ा मैडम আপনারা পিছে যান जम्पू जिला सब डिविजन जम्पू जिला सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट प्रीति देवबर्मा बुखारी बुमु सुबल देवबर्मा विजय कुमार गर्ल्स हायर सेकेंडरी नकनी टाकारचला बिनी पीएसओ टाकारचला सब डिविजन जम्पू जिला डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन 2021 सागर देवबर्मा बुखारी बुमु खा सपन देवबर्मा बुमा राखी देवबर्मा Sini takut bisa, ada sini buku Priti ke Vijay Kumar Gas kelas 2 school. Palki apa kau baca sih? Hai higher secondary ulo sen rubnoktor ya pakai graduation amjad monggo jodoh dek kau keban marks manai mana kan togo borok borokino MBB college ni sini takut Tizlan boban kakau borok 86 sini buku Dina Kumari Jamatia boge 86.50 borok borokino MBB college ni sini takut Bisal Boni Kamingka Parli Bazar Bupanmu Bindo Deborma Mandai Zirania Bekastini Hamban Kini di pandani nado akra te pandana unsur sasati musumbirinai borok genan macang Jisnu Deborma Sang Cini Hastini Montri Bokorok Yakcu Sini takut Cepat dia apa kalau ready? Apa ini? Sen jotono saimano sini kok borok ini hai salo apa baik bos zaman sal इनके बोरो कॉप बोरो तो जो तो देख कबां मार्क्स माने पास ना करें कब बच्चे ने बगे बेलाई नो खातो माने को आवन मगने से बोरो नो सोका सर एनसी देवबर्मा सिनरो बोरो मना नारोय उंगे मांजा फै आओ हाय हाय जया देवबर्मा बुफाने मो नलेन देवबर्मा बुमा बबिता देवबर्मा बिनि कामिंगे आग्राबारी खुआई बकास्ते ते खुआई हांगोर हामबाय
Secretary, Tribal Welfare, Honorable MLA, Dr. Atul Dev-Burma, Director Tribal Welfare, Director Minority Languages, other dignitaries, friends, brothers and sisters. Today is a proud day for us. We are celebrating Kokborok Day. The function has been very long. And I know all the youngsters are waiting for the cultural function. So I am going to give a very short speech. I congratulate all the awardees, and especially those boys and girls, students who scored 92, 98, 95. It is very encouraging that our boys and girls are doing so well in Kokborok. And I thank the organizers for making such a lovely Kokborok Day today. And I think not much is to be said, because the speakers before me, both Dr. Atul and Mr. N.C. Jamatia, has said a lot of world literature. Oral tradition is a very important part of world literature and of world history. And so it is very important for us to record that oral tradition in writing and to have a script for Kokborok so that we may get these oral traditions documented in our own language. And as Mr. N.C. Deborah was saying, that the literature of Kokborok in writing started somewhere in the 19th century. Trying to record, I went to Tripura University a few months back, just before Corona, and I think Sunil Koloi had documented one of the folk stories. He had made a short film on it. So that is the way to preserve. By just putting in the museum, you cannot preserve like this. Culture and language are living entities. They are not meant for museum. Culture is never meant for museum. Language is never meant for museum. It is meant for the people. It is meant for our land. It is meant for our progress. They are dynamic institutions, like language and culture. And we are moving in the right direction. Kokborok is an official language of this state, and rightly so. And now we have to make it more dynamic, make it more progressive, and make it a part of everyone's life. That is important. To make Kokborok a part of everyone's life. That is the most important part of language. So I thank the Tribal Welfare Department and the Tribal Research Institute for organizing this lovely program. As I said earlier, I am not going to give a very long speech because I believe that all of you are waiting for the cultural function. And this has been a very long program with awards, speeches, lighting of the lamp. So let us carry on and enjoy the cultural program. That is all for now. Thank you so much. My good wishes for Kokborok Day. Thank you. Enjoy. Yang Simani. Noida group Kangutini. Sing Kokborok Kok Sawo. Tejini পাশাপাশি রাজ্য বাংলাদেশ ত্রিপুরা দফার আর ত্রিপুরা তঙ্গ দেবরমা তঙ্গ উচুই তঙ্গ আরো প্রায় 3-4 লাখ তিন দফানে বরক তঙ্গ Kokborok speaker বাংলাদেশ আং থাংজা চিটাগাং হিল ট্যাক্স বান্দরবন ইয়াদি চিনি ময়মনসিং চিনি ত্রিপুরা আরো প্রায় 4-5 লাখ চিনি ত্রিপুরা দঙ্গ That means 13 lakh by 4 lakh. They pass in Assam. 1 lakh high chief borok tongo Kokborok speaker. Mizoram there 2 lakh tongo chief borok Kokborok speaker. Meghalaya go right
5-6 hatar borok tongo chini kok speaker West Bengal tongo chini kok speaker Nagaland tongo chini kok speaker Omai Klaichen prai chini about 23 lakhs chini kok speaker tongo side by side chini most chini balai kosol 60-70% chini kok tholaigo chini budu dofa prai 40 lakh tongo borok budu dofa ro tei chini tongo Dimasa ti kasari tongo chini prai 3-4 lakh tongo borok almost borok kok speaker kok chini bai sau according to geographical factor ching kisi fail laigo chini kok কিন্তু ching originally ching same chini kok borok tongmani ching Dimasa Kasaris Bodu chini Bangladesh Tripura were almost related. For example, in Bengali Bahina, or a tune play dialect, little different in dialect. Even in Tripura also, Komalpur Deborma, Khwai Deborma, Soda Deborma is very different dialect. Bengali Butoni, Noakhali dialect, Nini Kumila dialect, Omai Kwanguru dialect, but they are become Bengali language. Sing Bahina Omai Klai, the dialect Palai Fanu, Chiri communicating Kok Borok. The Tangi Tini, Prai, Bislak Hajin Borok Tonguchi Kok speaker, Sing Tangi Kok development. Tini Chung, Simonu, Tivarai Jochen, Chis Katal Sorkar, Bijibabil Sorkar, Singomano Savo. The topmost priority will be given for overall development of indigenous people of Tripura. Chin culture no, chin language no, chin table group khaina bagai, revive khaina bagai, chin chesa talau tum tako bukuro. Terus saya mana? Ek samai chin kok borok, outlaw rok khaina chin kok borok sarang ya. Ang bastaw ni kok sana laci ya. Ini true fact. Chin borok ek samai yo 10-12 বছর আগে ang dokon cerai tongkrang saya mana? Chin telemora chin kangke chin kok borok sarang ya. Outlaw khaina chin kok borok sarang ya laci bo. Ani kokbol sana jeng lacigo, ani rignai kana jeng lacigo, jadi school colleges, kebangga jago jeng berdoa, kamborok kana dia, jeng bengai jago, jeng lacigo, omai kasih somboy, sini tangka, bisi den dia ko, tanggai, jadi borok jeng, jadi kok borok no, jadi kamung jeng mulu jeng important dia, bori bagi jeng jadi masanai. 43 years umphano chung tin kok borok chung kaham khai chung develop mai ko taba young generation intellectual both communities both tribal and non tribal should come up ang request kini chini Bengali community ro bhaino we need your helping hand we need your blessing so that our kok borok can develop chung nukha chini kok borok taba kini terus agoi tu even in Tabok, unfortunately, in Kokborov, from primary to college level, even university level, recently I was told around 2-3% they are doing Kokborov PhD uthai tongo. But unfortunately, in Kokborov sabde ne kono honors kare. So there is systematic progress. Since come systematic hajing tongkha. Onak jago in Kokborov sabde kare, in honors kare. Borong jeng kokbor diploma khai tongo chini kokbor master se obab dong ang saimano jeng recently salaika there are many colleges who don't have kokbor teacher omni bagai jeng tini makha kanai joto intellectual group chini chhatro samaj kormachari jeng mawan chok nai jeng bahai khai jeng kokbor jeng develop khai nai শুধু কক samama chimia jeng bastaw matan nai practical matan nai na kok chadi teni subu suidi unfortunately borok lekhok kom abo jeng masalaigo we need more writers jeng lekhok nango jeng suinai nango jeng kok khai kabang jeng kok salaigo jeng suinai krai very few writers we have bori bagai jeng tini kok borok na jeng teruk ma agom nai tini young generation at the right time right no jora tung tabok no sinan jora you are a student you are energetics you are intellectual jeng tot jeng kok borok jeng teruk ma agom nai bari bagai jeng tabok tini ketal sorkar 5 minute pore go
Everybody is somehow suspecting Kokborok is the second language. No. Kokborok is the first language. State language. অনেক সালে Kokborok second language. Second language ya. और কোনো সুযোগ নেই second language. Kokborok তো first language. Like Bengali language. Bengali language is official language. Kokborok is official language. Jadi Kokborok state language, sing state mana nama. Mana bagai kini orang sahaja, jadi Kokborok terus ke, aku kelang maya hangkai. Abo, jodohin dying nai, ang apa koi nai kini, oh Kokborok salon, jadi mawan sok nai, jadi borok jadi writer mati khai nai, jadi mas hui nai, mapore nai, research mak khai nai, haklis ni Kokborok terus develop bungi pi nai. Mana bagai jadi bersaka, jodoh jadi state service ni. The Chakri Bagaj Borkhari nai, state service of all Kokborok should be included. Even recently included Saigam, even TET exam. Earlier there is no subject in Kokborok in TET exam. Now TET exam abu Kokborok subject mari nai. So introduce Khairika. Tini, semua Korika tunggu tini. Orang jaga tini Kokborok dada je. Tunggu tini judicial service. There is no Kokborok subject. But recently we have introduced even judicial service of Kokborok no mathe panai. And all Kokborok Bengali should be given equal status. Any service matter, any employee, any exam, Kokborok language should be given important. But bagi semua orang salai kat ini, cabinet notice kat, all subject matter, all exam, abo Kokborok mathe panai. Then Kokborok and Bangla should be given preference. Jabur Kokborok mana? Jabur Bangla mana? Borosung first thing preference nai. Apa kita terus ago itunggu, ini ketal sarkar matu 3 bocor. Ini history na tese develop kaya bagai, nang nukhan rok, ini small ini example. Ini airport na reka Maharashtra bilkul airport. Ini hatai kotor kaya reka Boromurano. Tapi kemana terus sama kaya itu ini. Tanggai because we have to respect the history. We have to love our history, culture, language of the indigenous people of Tripura. Tanggai ini sungguh hanya develop kaya. Ini kok, ini camun numung tomung. Hukum जों डेभलप होगायसि जों बाहायनो जों बरम मोननाय गुबुन दफा बरम जों बरम मोना हांखाय रेसपेक्ट मोना हांखाय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नि कल्चर डेभलप मांगनाय नि कल्चर कस्टम डेभलप मांगनाय ओमफ्राय जों बुयनि होगोन जों बरम मोननाय बोरै बागै जों दिनै बेलायखौ तंथमा साल जों 43rd Kokborok साल जों बलाय दङ आं कयनाय आरो रिक्वेस्ट दंनाय all the intellectual दिनै student communities you come forward to develop our Kokborok. Bagi bagi yang kini koi nai, pada jeng jodohnya, jeng berkhabai, jeng kok masanai, jeng serius mangnai, jeng kebangan kok sayo, jeng we cannot put in the practice. Jeng action tang mai angkai, jeng practice tang mai kai, jeng kok sayo mai pun dam kering nai. Bagi bagi yang sawo, pada jeng kini sarkar jeng agoi tunggu, jeng kebangan taglai jeng kaham, jeng nukha jeng Kokborok sal, not only in Agartala, it is a good sign. Both communities come together and they are helping hand together. Even Telemurang Lukha, even in Bangalore Rohai, Bangalore Bundu Rohai, Tabu Kokborok Salaboro, Malaitum, Telemurang Tangluka, Billionaire Angluka, and one Facebook Luka, even Dormanagar, told the state from Dormanagar to Sabrum this year, especially, all people have come up to celebrate Kokborok. Even tribal and non-tribal, all communities have come up to celebrate, to organize the Kokborok Sal. Mana bagi belai kamu kaham, mana bagi anjat turun kau ini, jeng agami dino teh, kalau khai kerak khai jeng pelang nama bagi, dokter jeng sahid jeng nanggo, jeng soji jeng nanggo, kok sahid nang hai hai jat turun nam, belai kene Kokborok Sal bagi, ane khak cang bay, ane khak kur bay, hambai ya fari, ane kau mutak sahid jeng hambai, lumbai ka, namaskar. Belai kira hambai, kini ni. Nggak kabur sana orang ni. Kakak kakak ya perui, ane kuno mungkai sibai, rui jatuh kolija, angsa tangai, kaca tani rasa kita rangai, jatuh kuno mungkai ya.
cinema. Morasing bosong di sini takutnya itu. Musik senada tuh, musik senada sini kan cuma musik sini. Urang Bosokni cinema. Simon bosong di sini takutnya. Keduk ma bisiro hoino tongwei phayo. Shankar Bosokni takute bikujong I haste tribrao. Out munda bosong bahai no sini tribra hastewo duduk pas atau mino tomai munda bosong. Ramsakni Shakuru, Ramsakni Imam, Ujui Bosokni, Karun Chumuni cinema.
Baba Korea Binogo Raja Kaham Notobuni Hina Talani Koso Talani Notobuni Do Do Kurse Turi Panci Kargrana Turi Lai Oh ini kurang di dari Fatfat Ori Baba Korea Binogo Raja kaham Notobuni kosong talani kaham Notobuni Do Osai Pada Saka Ha Dewasa Kere Osai Dewasa Baba Korea Raja Baba Binogo Raja Notobuni punya talani Do Oh Apa sedang sedih Ini Hari semua Hey!